Maupay nagabhi sa inyong atanan. Maupay pobre, maupay sosyalan. Maupay batignaw, maupay pilian. Maupay lagom ug kigol, maupay hilig magpakigol. Og labaw sa tanan, maupay nagmahal, maupay gipasakitan. Gikan sa RMN Reproductive System, Solar System, Digestive System, Respiratory System, og Social Security System. Nandito na sa inyong harapan. Siyempre, waman sa inyong likuran. Ang pinakamaliit sa niliit ng mga maliliit, 100% fresh o virgin. No retoke. No surgery.